Ayo, Ay, sir, unsa ato sir? may buntag ma'am. May buntag pod. Pwede ko makadayon? Pwede, unsa may ato Kining mag-survey unta ko ma'am ba? Dali dayon. Ay, salamat ma'am. Pila mo kabuk diri na mo ma'am? Kumay raman mi diri sir. Tulo ra mi sir. Tulo mo. Para asa nga survey? Survey ni ma'am sa karong eleksyon. Mauba sa yuha ba na? O, usay mong kuan ma'am? Gusto nimo bugas o kwarta? Porta lang siguro sir. Mayo, butang na ko di kwarta mo Ya, mauro to ma'am. Salamat. Kanong nakuan man na sir? Nagsurvey naman na. Para may balaan na mo kung kinsa tong murag na og kwarta. Ayo, Ay, sir, unsa ato sir? may buntag ma'am. May buntag pod. Pwede ko makadayon?